Peace will be all in Jesus Christ. खुदा यीशु में आप सबों की सलामती Good हो evening, all of you. और आप सबों को हमारी तरफ से शाम का सलाम पहुँचे। I am Gospel preaching Deep Singh, और मेरा नाम दीप सिंघी है और मैं अंजील की मनादी करती हूँ। and Bishop Fruitsat for translating Urdu with me. और मैं इसके साथ उर्दू तर्जुमे के लिए Jesus is Lord. और यीशु खुदावंद है। Come open Bible with me. आए हम मेरे साथ खुदा का कलाम खोलिए Isaiah chapter 1 and verse 19. और हम हिसाया नबी की किताब और उसका पहला बाब और 19 आयत मुकस्सा को देखेंगे। If you are willing and obedient, और खुदा के कलाम में लिखा है 19 आयत मुकस्सा में कि पर अगर तुम राजी और फरमाबरदार हो you will eat the food. You will eat the good food for of the earth. कि तुम जमीन के अच्छे अच्छे फल खाओगे। My dear, however, become obedient. और मेरे अजीजों, अगर हम खुदावंद के ताबिया हो जाएं He received good thing from God. और हम फिर खुदावंद से अच्छी अच्छी नेमतें और अच्छे अच्छे फल जो है वो वसूल करते हैं। Let us be obedient to God. और आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह खुदा के फरमाबरदार हो सकते हैं। Obedience to God is very important. खुदा के ताबिया होना बहुत ही ज़रूरी है। When God created man, God want man to be obedient. जब खुदा ने इंसान को बनाया तो उसके बनाने का मकसद यही है कि इंसान या खुदा ये चाहता था कि इंसान उसके ताबिया रहे। God gave man everything to eat. और खुदा ने इंसान के लिए सब कुछ जो है वो उसके खाने के लिए मुहैया किया। God said to man, और खुदा इंसान से कहता है do not eat the fruit of the tree in the middle of the garden. कि खुदा इंसान से कहता है कि जो दरख्त जो है वो बीच में दरमियान में लगा हुआ है बाग एदन के अंदर, उसका फल तुम ना खाना। And Adam did not obey God. और आदम ने खुदा के इस हुक्म को ना माना Adam ate the fruit. और आदम ने वो फल लिया और उसे खा लिया। The God punished Adam for his disobedience. और खुदा ने फिर आदम को जो है नाफरमानी की सजा दी। I want to tell you to obey God. और मैं यहाँ पर आपको जो बताना चाहती हूँ वो ये है कि हम खुदा की ताबेदारी करें। Today my topic is और आज का हमारा मौजू यही है let us be obedient to God. कि हम कैसे आए हम खुदा के ताबिया हो जाएं। Obedience to God means obey God's word. और खुदा के ताबिया होने से मुराद ये है कि हम खुदा की बातों को माने, इससे हम खुदा के ताबिया हो जाएं। Today I will tell you और आज मैं आपको जो बताना चाहती हूँ about obedient people from the Bible. कि बहुत सारे लोग हमें कलाम मुक़द्दस में मिलते हैं जो खुदा के ताबिया हुए। The church need to be obedient to God. और आज चर्च के अंदर ज़रूरत है कि चर्च के लोग या चर्च के जो है वो खुदा का ताबिया हो जाए। No abiding to God, no preach the word of God for 120 years. और नूह भी खुदा का ताबिया रहा और नूह 120 साल तक वो खुदा के कलाम की खिदमत करता रहा। Know about God and build a big ark. और फिर नूह ने खुदा के हुक्म के मुताबिक एक बड़ी कश्ती को खुदा की फरमाबरदारी करते हुए एक बड़ी कश्ती को बनाया। No family is saved by no obedience. और नूह की ताबियादारी से नूह ने अपने आप को और अपने घराना को महफूज किया। I also want to tell you Abraham. और यहाँ पर मैं आपको इब्राहिम के बारे में भी बताना चाहती हूँ। Abraham believed in
God اور and ابراہیم he was justified. اور ابراہیم بائبل میں لکھا ہے کہ خدا پر ایمان لایا اور پھر وہ راست باز ٹھہرا. Abraham obeyed God to walk with God. اور ابراہیم بھی خدا کے ساتھ چلا, اس نے خدا کی تابعداری کی. God blessed Abraham obedience. اور خدا نے ابراہیم کو وفاداری کے عوض جو برکت بخشی. God made Abraham the father of nations. اور خدا نے پھر وفاداری یا فرما برداری کے عوض جو ابراہیم کو برکت دی وہ یہ تھی کہ وہ قوموں کا باپ ٹھہرا. I want to tell you that Yeshua also about God. اور اسی طرح یشوع کے بارے میں بتاتی ہوں کہ یشوع بھی خدا کے کلام کے مطابق خدا کا فرما بردار رہا. God said that you should go around the wall of Jericho 7 times. اور خدا نے یشوع سے کہا کہ تم 7 چکر لگانا یرو کی دیوار پہ. Below your trumpet when you make the 7th round. اور جب انہوں نے نشیبوں کے ساتھ 7واں چکر لگایا And Joshua obeyed God and did so. اور جیسا ہی خدا نے یشوع کو کہا تھا, یشوع نے خدا کے حکم کے مطابق فرمانبردار رہتے ہوئے اس نے ویسا ہی کیا. And on the 7th round is trumpet sound. اور جب انہوں نے 7واں چکر لگایا اور نسیگے پھونکے What happened? تو پھر کیا ہوتا ہے؟ Jericho wall fell. اور وہ یرو کی بڑی دیوار جو ہے وہ پوری طریقہ سے گر گئی. Obedience make the impossible possible. کیونکہ جو فرما برداری ہے اس سے ناممکن کام بھی ممکن ہو جاتا ہے. Hallelujah. ہاللویہ. There are many people in the Bible how obey God. اور بے شمار لوگ بائبل کے اندر موجود ہیں جنہوں نے خداوند کی فرما برداری کی. Now I want to tell you about obedience to Jesus Christ. اور اب میں جس کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں کہ جو خدا کا فرما بردار رہا اس کا نام یسوع مسیح ہے. Philippians chapter 2 and verse 7. اور فلپیوں اس کے 2 باب اور اس کی 7 آیت مقدسہ میں لکھا ہے, Read in the Bible. خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے, Jesus enticed himself by being God. اگرچہ وہ خدا کی صورت میں تھا اور خدا کے برابر ہونے کو قبضے کی چیز نہ رکھی, Become a servant. بلکہ وہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور ایک خادم کی صورت اختیار کر لی. Apart a woman from a humble himself. اور وہ انسانوں کے مشابہ ہو گیا, انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا. And even obey God's persecution. اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ صلیبی موت اس نے گوارا کی. God blessed Jesus with obedience. اور جب یسوع نے خدا کی فرما برداری کی تو یسوع کو بھی خدا بلیس کرتا ہے فرما برداری کے اس. Number 1, rest a lot. اور پہلی بات جو اسے فرما برداری کی برکت جو یسوع مسیح کو ملی وہ یہ ہے کہ اس کا نام سر بلند کیا گیا. Number 2, add name is Jesus. Let everything go. اور پھر دوسری جو بلیسنگ جو ہے وہ یہ ملی کہ یسوع کے نام پر ہر گھٹنا جھکے, Be it in heaven or the earth or under the earth. کہ خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا ہو یا زمین کے نیچے کا ہو, All go down to Jesus. کہ سارے ہی اس کے آگے سجدے کریں گے اور سارے سجدے اسی کروائیں جس کا نام یسوع ہے. Let every touch confuse that Jesus Christ is Lord. اور باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان یسوع مسیح کا اقرار کرے گی. This is blessing of obedience. اور یہ تابع داری کی برکت ہے. Let us be obedient to God. اور آئے ہم بھی خدا کے تابع ہو جائیں. Remember, یاد رکھیں know about God. کہ ہم نے سیکھا کہ نوح
खुदा के ताबे रहा Noah's family was saved. और उस नूह और उसका घराना जो है वो महफूज हो गया, बच गया। Abraham obeyed God. इब्राहिम के बारे में भी हमने सीखा कि इब्राहिम भी ताबेदार रहा, फरमाबरदार रहा, God made Abraham the father of nations. और वो इब्राहिम खुदा का फरमाबरदार रहा और खुदा ने उसे कौमों का बाप ठहराया। I want to tell you that Yeshua also about God. और इसी तरह यशवा के बारे में मैं बताती हूँ कि यशवा भी खुदा के कलाम के मुताबिक खुदा का फरमाबरदार रहा By God, और यशवा भी खुदा का फरमाबरदार हुआ come to the promised land. और वो वादे की सरजमीन के अंदर दाखिल हो गए। Let us to be obedient to God. और आए हम भी खुदा के ताबिया हो जाए, उसके फरमाबरदार हो जाए And receive the grace of God. और फिर खुदा के फजल को हम हासिल करें, Because Jesus loves you. क्योंकि खुदावन आपसे प्यार करता है Jesus is today, yesterday, and forever. और यीशु मसीह आज, कल और अब तक यकसा है। May God bless you with all of words. और खुदावन आपके इस कलाम के बहुत सारी बरकत दे। Amen. आमीन।